Salam alaikum, اليوم إن شاء الله نقدم لكم كيكة رخامية. Aujourd'hui je vais vous préparer un gâteau marbré, un cake marbré. On commence par les ingrédients en français. J'ai 5 œufs, un verre de lait, le verre il mesure à peu près 180 millilitres. J'ai un verre de sucre, un verre d'huile, j'ai de la farine, 2 levures chimiques, une cuillère à café de vanille, j'ai 2 cuillères à soupe de cacao et avec le cacao je vais ajouter 2 cuillères à soupe de lait. المقادير باللغة العربية: عندي 5 حبات بيض، كأس من الحليب، كأس من السكر، كأس من الزيت، عندي الدقيق الأبيض، وعندي خميرتين، وعندي ملعقة من الفانيلا. والآن نبداو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو بخفق البيض مع السكر والفانيلا. Donc on commence à battre les œufs avec le sucre et la vanille. Je mets une cuillère. Après avoir obtenu un mélange crémeux, on va ajouter le lait, l'huile et les autres ingrédients. بعد ما تحصلنا على خليط كريمي الآن نزيد المقادير الأخرى. إذا نضيف الزيت، والآن نستعمل خلاط يدوي من الأحسن، ونضيف كذلك الحليب. Donc j'ajoute l'huile et le lait. Je mélange. J'ajoute les 2 levures. Donc j'ajoute la levure chimique. نضيف خميرة الحلويات. نبدأ نضيف في الدقيق، نضيف الكأس الأول، ونخلط شيئا فشيئا. Donc je commence à mélanger délicatement. ونضيف الكأس الأخير. بعد ما خلطت الدقيق مع الخليط تاعي، الآن نقسمها على 2، واحد ندير فيه شوكولاتة وواحد نخليه هكذا. Donc je vais diviser ma pâte en deux, une que je vais laisser telle quelle et l'autre je vais ajouter un peu de cacao. J'ai préparé un moule, j'ai tapissé de papier de cuisson et là je vais mettre mon gâteau pour le mettre dans le four. إذا هنا حطيت ورق الطهي في المول تاعي. الآن نبداو بالعجينة اللي فيها الفانيلا فقط. نحطو كمية لا بأس بها في الأول، ومن بعد نحطو العجينة تاع الشوكولاتة، نحطو قليلا في الوسط، نعاودو نفس الشيء، نحطو العجينة البيضاء، من بعد العجينة تاع الشوكولاتة، حتى نكملو مع العجينة تاعنا كلها. بعد ما كملنا مع العجينة، الآن نديرو لها خطوط بالسكين. Donc je vais faire des petites lignes avec le couteau. Je vais aussi dans l'autre sens.
je vais mettre mon cake à cuire pendant une trentaine de minutes à 180 degrés. اذا كما العاده دائما لازم نسخنوا الفرن تاعنا، سخنته على 180 درجه وغادي نحطه لمده يطيب لمده 30 دقيقه ونرجع معكم باش تشوفوا النتيجه الاخيره. وبعد ما طاب الكيكه تاعنا بعد ما طابت نشوفوا لها الان. غادي نقطع معكم قطعه باش تشوفوه من الداخل. Donc après cuisson, voilà, le résultat est magnifique. Vous voyez, c'est vraiment beau. Ça a vraiment pris une 35 de minutes de cuisson. Donc je vais couper un morceau pour vous le montrer. Et voilà, le résultat, il est vraiment magnifique. Donc c'est à vous de choisir la garniture pour le décorer, soit avec du chocolat ou la confiture. فوالا نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، هي اقتصاديه جدا والذوق رائع جدا. Donc je souhaite que vous faites ce gâteau là, il est vraiment bon avec des ingrédients qu'on trouve dans toutes les maisons, chez tout le monde. Oui, et bien voilà, je vous remercie et à la prochaine. Assalamu alaikum fi ri'ayati Allah wa hifdih.